Sa makausap pa, imong i-greet ay imong katapad, ing na good morning. Wow. Praise God sa opportunity again nga giallow ni Lord sa atong tanan. Para once again atong mabasa, mapamalandungan o makakat-on kita sa iyang mga pulong. Sa atong Christian life, walay lain nga konkreto nga basihan sa atong pag-journey, ang pulong sa Ginoo. O ang pulong sa Ginoo, dili siya ordinary. Sama lang siya sa ordinaryo nga libro, pero sa dihang imong nang pagabasahon, kung dili konteksto ang relasyon, dili nimo masabtan ang iyang pulong. Kung dili nimo i-recognize ang balaan nga espiritu, dili ka makasabot sa pulong sa Ginoo. Daghan mga tao nagingon sila, makalibog man ang word ni Lord, makalibog man ang Biblia, dili na ko makuratan kung kana nga tao wala siya intention sa iyang pagpalalom, sa iyang relasyon sa Ginoo. Kay dili nimo masabtan sa ordinaryo nga kaalam, tawhanon nga kaalam nga imong na-acquire aning kalibutan, dili nimo masabtan ang pulong sa Dios. Iya lamang igapadayag kanimo ang iyang katuyuan the moment doon na kay plano, doon na kay tinguha nga mag-build ka og relasyon kaniya. Og sa pag-increase sa imong pagtuo, mausab ang kanunay nga pagkadungog nimo sa iyang pulong. Ang imong pagtuo mo increase the moment you keep on hearing the word of God. Ang imong kinabuhi maayos the moment you keep on hearing the word of God. Ang imong kinabuhi maput into order the moment you keep on hearing the word of God. Ang mao kana ang sekreto, ang paggahin og panahon sa sekreto nga dapit, mao kana ang imong daily devotion. Og salamat sa Ginoo kay wala lang taniya gipabilin dito sa sekreto nga lugar. Iya kitang gitagan og opportunity nga magkatigom sa matag Domingo, magkatigom sa mga cell group, magkatigom sa mga okasyon nga diin ang pulong sa Ginoo mo'y gimantala so that the more ka nga nagagrow in your walk with the Lord. Busa, dapat ikaw bilang Kristohanon, kung dugay ka na nga Kristohanon, dugay ka na nga na relasyon sa Ginoo, ebidensya dapat alang kanimo nga nagagrow ka in your maturity in the Lord. Busa, kini importante nga imong masabtan. It doesn't matter gani sa atong panahon karon kung unsa ka nakadugay, what matter is your intention, your desire, and your action before Him. Kay one thing to have the desire is another thing to put an action kung unsa ang imong gi-desire. Daghan mga tao gusto mo simba sa Dios. Daghan mga tao nangandoy nga mobalik sa presensya sa Ginoo. Pero pipila lang ang tinud-anay nga nagaduol sa presence ni Lord. Busa mo nang alang nato, usa kini ka pribilehiyo gayod. Usa kini ka opportunity alang ka nato. Nga din si Lord nag-provide og usa ka facility. Sama ni ini, facility nga din hinimo mabati pag-usab ang presence ni Lord as you worship Him together. Because all throughout sa Bible, especially karong nga week, nag-journey ko sa life ni David. Nagbasa ko sa mga pulong nga gisulat ni David diha sa Book of Psalm in particular. Og nakita nako nga nag-start si David sa pagpangandoy sa iyang kasing-kasing. Nangandoy siya. Nagtinguha siya. Apan ang iyang tinguha, iyang giput into action by stepping into the presence of the Lord. Wala lang siya nangandoy nga how I wish I will be in the presence of the Lord. But David put it into action to spend time in the presence of the Lord. That's why because you are here today, I'd like to congratulate you. Og ing nasa dimong katapad, congratulations. Igsoon, dili basta lang nga niya ka karon na buntag. Plano o kabubuton ni Lord sa imong kinabuhi. That is why sige na kog share sa inyo ha. The moment ma-miss ninyo kining opportunity, dapat magkaroon kag recovery time or recovery period sa imong kinabuhi. Because ang goal ni Satan sa ato, ipalayo ka sa presensya sa Ginoo. Mao na ang iyang goal, mao na iyang tinguha. Ipalayo ka sa iyang presensya. Pwede ka nga nakaila sa Dios, pero kung wala ka sa iyang presensya, ang tinod, layo ka sa iya. And I journey with this very important word, kining word na intimacy. Ingay mong katapad, intimacy.
Meaning, suod na pakighigala, suod na pakigrelasyon. Doon na kay intimate moment with God. O kana siya nga dream, desire nimo, dili na siya mahitabo kung dili ka mo put into action by stepping into that moment of spending time in the Lord. And you know what? Lord, nag-provide siya, nagkalain-lain nga opportunity aron lamang ikaw ako makabuild og intimate relationship with Him. He provided everything. God provides everything. Can I hear an amen to that? Og ang pinakanindot nga iyang gi-provide, relationship. Og kana nga relasyon nga iyang gi-provide, gusto niya nga suod na pakigrelasyon. And therefore, you need to act on it. Maghimo kag decision. Mag-spend time ka sa presence ni Lord. Pila lang ta ka oras dinhi sa Sunday morning. Maybe 2 or 2 or 3 ka oras is not enough actually. Pero at least the moment you came here, nadugangan ang imong desire to spend time with the Lord. O gato na siyang i-maintain during the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, all throughout the week, you have to spend time in the presence of the Lord. Can I hear an amen to that? Igsoon, ikaw ang nahibalo sa imong life. But I'm here to encourage you to do it yourself. No, kung doon na kay makitaan karon sa palibot nato, mga hardware nakabutang dito sa taas, do it yourself. Good, tungod kay gitagaan ta nilag chance nga pwede day ka makahimo sa imong kaugalingon. Pwede day ka mo panday bisag dili ka panday. Nga naman, ang tanan nga provision, tanan nga pamaagi gi-provide na. Basahon mo na lang instruction, you can actually build something out of that instruction. And so much more in our spiritual life. You can do it yourself. What I mean by doing it yourself, you can make a choice, you can make a decision to spend time in the Lord. That is doing it for yourself. And the moment imo nang pagbuhaton, the Bible said, there is always the reward. The Bible said, when you seek the Lord, He'll be found. Matagbuan nimo siya. When you draw closer to God, the Bible said, He will draw closer to you. Pagkanindot nga moment of our relationship with God. Dili siya layo. God is not watching us from a distance. He is so near and He's just waiting for your moment to spend time with Him. And therefore, the moment ng presence ni Lord, ako nagaingon o nagatuo, nothing is impossible. Tanan nga imong gidream, tanan nga imong gidesire, tanan nga imong gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi, kung kana naka-align sa plano ni Lord, it's gonna happen. Mahitabo siya. And you know what? Maunay nakapa-excite sa atong journey. Wala pa, pero moabutay na. Wala pa, pero sigurado nga moabtan nako siya. Nga naman, it's been a promise of God. O kung sa imong pagabuhaton, that's what we are going to talk about this morning, how to develop intimacy with God. And the moment mag-develop kag intimacy with God, there are certain benefits. There are certain results na mahitabo sa imo. But gikinahanglan maghimo ka sa imong bahin. Atong tanaw ng verse sa Bible sa Psalm 42. From verse 1 down to the last verse, ato ning pagabasahon nga bersikulo karon na buntag. Verse number 1, Psalm 42 says, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kining panting dini or kining pants no word, nangandoy siya. Nagngandoy og nagtingwa siya. Sama sa usa ka deer, usa ka deer nga nangandoy siya sa stream of water. Nga naman, mao ni ang gikinahanglan nga mag-provide sa iya og strength. So David tells us, so my soul, ang akong kalag nangandoy sa presensya sa Dios. Mao ba ka na imong prayer this morning? Nangandoy ba ka sa presensya sa Dios? Kay mao ni ang presensya nga magtagbaw sa imong gikinahanglan. Ingon siya dinhi, so my soul pants for you, my God. Ang atong kinabuhi karon, puno na siya og pangandoy, puno na siya og tinguha, puno na siya og dream, puno na siya og something nga gusto ni maabot.
pero imo bang gi-post ang imong kinabuhi ingon, nangandoy basad ko sa presensya sa Ginoo, that where in fact, when there is the presence of God, all of these things nga akong gi-desire, the Bible said, He can provide. He can provide. Kanya lang tungod sa temptation sa enemy, nalihis ang atong kinabuhi. Instead na mangandoy ta sa presence of the Lord, nangandoy ta sa mga butang, and then last na lang ang presence of the Lord. That should not be. Let us dwell on the Word. Let us dwell on what the Bible is telling us. So baybayan nato ni kining atong reading. Verse number 2. Atong dunganan, ready go. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? So dapat prayer nato ni karon. My soul thirsts for God. Ang akong kalag nagkauhaw sa presensya sa Lord. Ang tao nga giuhaw, mangita ginagpamaagi nga makainom. Okay? Kung giihaw ka sa presensya sa Ginoo, mangita kag pamaagi nga makasulod ka sa presensya sa Ginoo. Ebidensya niya na muanhi ka sa simbahan. Giuhaw ka sa presensya sa Ginoo. That's why do not underestimate ka ng word na congratulations, because that is something na exciting sa imong life, because the moment you have the hunger and thirst in the presence of the Lord, God said, I will fill you up. I will fill you up. I will fill you up. Ingnay mong katapad, punon ka sa Ginoo. Ingna siya, punon ka sa Ginoo. Pero ilhan nimo ang tao nga wa nangandoy. Kay dili siya interesado sa pagpuno. Nga naman, puno naman siya. Feeling niya, puno na siya. Pero the moment giuhaw ka, mangandoy ka, og mao ka na ang prayer ni David. When in fact, nangutan na siya, where can I go and meet with my God? Verse number 3, atong dunganan, ready go. My tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? Nakasinati na ba kaani nga pagsulay o persecution? Sige kag dool sa presensya ni Lord, sob-sob ka sa presensya ni Lord, ang mga tao sa iyong palibot mangantsaw nimo. Unya, unsay nitabo nimo kay na born again ka, unsay nitabo nimo kay nagpa-process ka, unsay nitabo nimo kay imong gihatag ang imong tithes and offering, unsay tanan na lang nga mga kutya sa mga tao sama kay David, mga tao sa iyong palibot nagon, where is your God? Eh kung wala ka na-establish sa presensya ni Lord, pagpanguta, asa man imong Ginoo? Ang imong tubag, tuod no, asa man tinuod akong Ginoo? But if you know your condition, your life in the Lord, you will just say, wait, paghulat lang mo because my manifestation is about to come. Where in fact, kanunay natong ginasulti kini that one day adunay gitawag na distinction. See the word distinction. Sa pagkakaroon, murag dili pahalata ang distinction because nagsugod pa lang ta. But one day there will be an evidence of a distinction. Kanang word na kalainan, kalahian. Distinction between those who serve the Lord and those who do not serve the Lord. Those who do righteousness and those who do wickedness, one day there will be great barrier, and that is distinction. And God is telling us today, just keep on doing what is right. Keep on developing relationship with me because I am about to do your distinction. Og dinhi ko excited igsoon. Dapat maging excited tang tanan, especially kanang distinction sa final judgment. Ang mga tao karon dili pa kayo interesado anang final judgment. Ang mga tao karon ilang gitanaw ang karon. Nindot man ang mga lagad sa Ginoo, pero na ako'y mga panginahanglan, ang karon pa ang ilang gitanaw. Okay man ang mo-attend og cell group, pero na ako'y trabaho, disturbo, dili ko pwede nga mag-attend nga naman, doon ako'y ginaapas. Dili pa nila mabati ang distinction. But if you make sacrifice before the Lord, God sees that, nakita na ni Lord, og iyan nang gina-record one day when the pouring out of God's blessing, usa ka nga iyang tagaan sa panalangin nga naman, nakasulat ka because you are a distinct person. Ang tawag na to niya na, sacrifice for now. While ang uban, feeling nila nag-enjoy sila, pero ikaw, feeling ni mo nag-sacrifice ka in the Lord, so be it.
Kabahin ka na igsuon sa atong journey. Pero for us, that is not sacrifice. That is the joy of our hearts. That is what we need in our lives. Mao na atong gikinahanglan. Ang tao, ang palibot nimo yung nagsakripisyo ka, nagantos ka, pero para nimo, no, I am enjoying it. Are you enjoying serving the Lord? Mao na siya ang distinction nga dapat makita nato. Mao ni dapat ang manifestation sa life nato. And I'm telling you today, God is doing mighty works in our midst. Wait for your turn. When God blesses you, that blessing, no one can get that from you. Say amen to that. Verse number 4, atong basahon. Ready, go. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. See? Mao ni ang mga regular nga activity nga dapat buhaton nato in the middle and in the midst of. Keep on coming before the presence of the Lord. Keep on coming into the house of the Lord. And there we can have the festive throng, meaning the celebration. Unsa man itong gi-celebrate? The goodness of God. Can I ask you this question? God is good? Ang Diyos ba maayo sa imong kinabuhi? Dapat magkaroon sa ebidensya by giving your life and your time with God by saying, Lord, how I love you, how I worship you, how I thank you because you are good in my life. Kay bala mo, wala, may malanga ins ka Lord nga dili siya good. He is always good. We always say that all the time. That's why we need to understand that God is telling us all of these things. Verse number 5. Ready, go. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Can we read this together again? Ready, go. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. If you are that person, clap your hands before the presence of God. Ang paglaom igsoon, usa ni siya kabulawan nga tinguha sa tanang mga tao ibabaw ning kalibutan. Nga dunay paglaom, ug ang tinuod nga paglaom when you put your trust in the Lord. When you give and surrender your life to the Lord, sure ang imong hope. Lisod ka nang nangandoy ka o nag-hope ka sa something nga nagduda ka kung maabot magdili. But when God gave a promise, and as you put your trust and hope in Him, the Bible said, He will never fail you. Mao na igsoon ang ginabarugan nato. The Lord will never fail you. He is always there nga mag-help sa imo para ma-fulfill ni Lord ang iyang words sa imo. Dili lang ang imong word, ang iyang word nga gisulti sa imo nga someone has claimed that word. Very important. Verse number 6. Are you following? Verse number 6, ready, go. My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from the mount of Mizar. Unsa man ni siya? Nagkalain-lain nga lugar, nagkalain-lain nga situation, but still, David always remember the Lord. Regardless unsa iyang sitwasyon, asa siya nga lugar mo adto, he is always thinking about his God. Therefore, the same ang atong application. Bisag asa ka, unsa imong situation, always remember that there is God who take cares of you. You know what? Ang temptation kanunay sa enemy, sa ato, iya kang i-condition nga, way Ginoo. Wa na igugmang Ginoo nimo, gipasagdan kaniya, wala siya concern nimo, ang imong panginanan wala nagitubag ni Lord. That is always been the temptation of the enemy. And many a times our mind magsuccumb ni ana nga temptation. Especially pag nakay problema, people will say, tinuod ba gyud na Ginoo? Then murag nagkaroon og katotohanan og katinuod ang temptation sa enemy. Pag doon na kay panginahanglan, nagpray ka, feeling ni mo dugay ang tubag, magduda ka, Lord, makaprovide ka sa akong gikinahanglan. Those were but the temptation of the enemy.
But David, iyang gi-comfort ang iyang kaugalingon, ang iyang kalagingon siya, my soul is downcast within me, therefore I will remember you. Bisang asa nga lugar, gina-remember ni David si Lord. The same application atong pagabuhaton. Ingnay mong katapat, remember the Lord. Ingnay mong katapat, remember His promises. And God is telling us, I will never forget my children. As we remember Him, He always remember us. Para na ako, mao na ginang pinaka-comfort sa akong life. Di bali na, gikalimtan ko sa akong mga higala. Di bali na, gikalimtan ko sa akong mga relatives. Temporary lang na, nga ila kong gikalimtan. One day, ila kong mahinumduman. Because I keep on remembering God and God remembers me. And when God remembers you, He will lift you up. And when God lifts you up, all these people will remember you. Is that an amen? Pag magpadayon ka nga mag-serve kay Lord, ang panalangin ebidensya sa imo. Tanan nga nakalimot nimo, makahinumdum na. Nga naman, nagbunga na ka na. Ingon pa sa tong mentor, bisag dili, nimo parinti, mamarinti nimo. Magtagbaw kag trace, asa man ta nahimong parinti? Di ba kay katong akong iro o ang imong iro ba magsuon man to? Sa iro na di ay. Nga naman, na-remember ka na nila because you are rising up. Kinsay ganahan nga mo rise up? Daghan tao maka-remember nimo. Daghan tao mo singgit na sa imong pangalan. Daghan tao makikigalan na nimo. Daghan mga tao makig-friends na sa imong Facebook. Kaniadto, nga loging-logi ka, lisod ka, ila kang giun sa kanila, block. Karon mo balos na ka. Imo na silang i-friends request. Yan. Ila kang gi-accept. Pag-accept nimo, i-block na nimo sila. Joke lang. Nga naman, evidence sa imong life as you keep on serving the Lord, ipaangat kas Ginoo. Wala pa ko'y nakitaan nga nagalagad sa Ginoo sa tinud-anay, nga nagkalubog iyang kinabuhi. Ginapaangat siya ni Lord. Nga naman, ingnay mong katapad, you are God's display center. See? Are we not excited for that? And this is the word of God, this is the message of God. When you start remembering the Lord wherever you are, muna bisa na kay problema, dayga ang Ginoo. Na ay mga problema sa pamilya, dayig mo sa Ginoo. That is one way of remembering the Lord. Lord, in the middle of whatever situation I have, I am remembering you. God is in control. Your mighty works at hand, Lord. O nagamove ka in a mighty way sa among mga kinabuhi. Verse number 7. Are we learning this morning? Verse 7, ready, go. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. What is that? It's all about consume. Let it be that God will consume us. Walay mahibilin dapat. No? Di ba ingon ni Paul, I am dying every day. I am no longer live to myself. My life that I now live is living in the Lord. This is also David. Grabe, giswept away ang life because hangtod manggod nga naapaka sa imong unod nun nga tinguha, mo palag pa na. Hangtod manggod dili mapatay ning atong unod, kana pang gusto kanunay nga mo hari. Pero the Lord, He keeps on sweeping us. He keep on consuming us. Only those who are willing. Dili nagapamugos Lord. Ang ginapaabot ni Lord ang imong submission. Ang gipaabot ni Lord ang imong total surrender. Nganong dili ka makatagamtam og miracle signs and wonders because napakay ginagunitan. But the moment you surrender everything to the Lord, ngayon ka Lord, so be it. Your will be done, Lord. Have your way, Holy Spirit. That's the time ma-feel nimo, He is consuming you. And when God consumes you, He will rise up again. And that is all about the life of Christ in your life. Kitang tanan diri igsoon naga-journey ta. Did you hear my testimony last Sunday? And more testimonies to come about dying to self.
Mupalag pa, masuko pa. Pero pag nag-inusara ka lang, badlungon ka sa Holy Spirit, wala kay choice because you are surrendering your life to God. Or else, mubalik ang imong dati o another problem mo rise up. Muna kanuna itong ingon, layo pa ang atong abtan, pero layo na tag na adtuan. Amen to that? I cannot afford to go back. Layo na kog na adtuan. Do layo pa tag sangputanan. Layo pa ang destinasyon, pero layo na ang atong naabtan. So dili ko ka-afford na mo balik. Layo kay mo balik. Why not consider it that regardless of everything, I will continue. Ang name yung katapat, I will continue. Hallelujah. I-bless na ni Lord nga declaration ni mo karon. Verse number 8. Ready, go. By day, the Lord directs His love. At night, His song is with me, a prayer to God of my life. Can I hear an amen? In the middle of everything, there is this commitment. Day and night, the Lord is working. Baliko na ako, the Lord never forgets you. Mga tao, again, kalimtan ka, the Lord will never forget you. The Bible said, by day, the Lord directs His love. At night, His song is with me, a prayer to God of my life. One of the blessing akong na-receive, atong na-receive is that we have Jesus Christ right now at the right hand of the Father, unsa kabamon sa ginahimo niya, interceding for His children. Grabe, si Lord nag-aampo sa ato. Ang ginaampo ni Lord sa ato, nga mag-ampo taniya. Meaning relationship. That's why prayer is very, very powerful. Daghang mga butang rin ni mo mahimo, pero when you kneel down and pray, God will work. Kanayan, amen. Kaya I really appreciate during the week, doon na tayo gitawag na 24 hours of prayers. Palakpakan na to si Lord sa mga nag-sacrifice to pray. Mauni sila ang mga warrior in the secret. Wala ta nahibalo, tulog ta, nag-aampo sila. Kadlawon, lamiing hagok na nag-ampo, na nagmata nga nag-ampo. To God be the glory. Mao na ang mga heroes nato. And therefore, God is moving out, moving in, para steer niya ang atong spirit. Lord, dili ko mo sugot nga ako ra kanunay ang giampuan. It's time for me, Lord, to pray as well. Can I hear an amen? Okay lang sa pagsugod, please pray for me, please pray for me, please pray. Okay lang, nagsugod ka pa. Pero please naman, dugay ka na nga Christian, nagsigi ka lang gihapon og hangyo nga please pray for me. Pwede na ba nato mo adto ta sa next level? Can I pray for you? Can I pray for you? Can I pray for you? That's another level. Even na kay problema, don't ask for someone nga magsigilag pray sa imo. Pray for yourself because you know that your prayer really counts in the Lord. Pag imo nang gituhuan igsoon, you will take advantage of that to pray and to spend time in the Lord. Do na kay access, anak ka ni Lord, o gidawato niya ay mo mapag-ampo. Can I hear an amen? Verse 9. Ready, go. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning oppressed by the enemy? This is a temptation. But the truth is, the Lord never forgets you. But the temptation for the flesh is, Lord, ganun imo naman kung gikalimtan. Moment ni siya sa panahon nga naka sa problem, feeling ni mo gikalimtan ka ni Lord. Even David asked of that, meaning si David is just like us. He is not yet perfect. But look at verse number 10. Verse number 10 says, ready, go. My bones suffer mortal agony, and my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Grabe nga temptations, no? By the way, gusto na ako ni padayon nga i-reiterate sa inyo, sa dihang na born again ka na Christian ka na, nakipagrelasyon ka na sa Ginoo, wala siya nagsaad nga tanan okay na imong life. Ang iyang gingon, get ready because you are now about to engage in the spiritual warfare. Kay dunay nasuko, dunay naglagot, dunay nagdumot. Kinsa man na ang enemy si Satan.
O tanan ngayang plano para nimo nga mahawas ka balik sa presensya ni Lord, kay gusto niya nga kamuray mo kuyog. That's why you engage for a spiritual battle. And the best blessing that we can receive out of it is that Jesus said, "It is done, it is finished. I have won the battle. And you are more than conqueror." Nag-engage ka sa gera, pero ang gera nga imong engage, doon na pronouncement, daog ka na. Sige pakigera, pero daog ka na. Lahi na siya nga gera. Why? Because our God has already won the battle. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Verse number 11. Why, my soul? Ready, go. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Declare it again, so loud. Ready, go. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Can I hear an amen? Meaning there is a real battle na hitabo. Pero ang ending, gidiktahan, gideclare ni David, why so disturbed within me? Nganong magngita man kag solusyon nga wala dihang solusyon. Ingon si David, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Munang tinuod nga nagutang silang paglahom sa Ginoo, muadto gina sa panagtigom kay magdayeg kay Lord. Muadto gina sa mga cell group kay magdayeg na kay Lord. Magadto na sa mga conquest area kay magdayeg na kay Lord. That person is putting his hope in the Lord his God. Ang goal sa enemy, ma-separate ka. Dito ka sa imong kwarto, dito ka lang sa imong balay. Ingnon ka sa enemy, ayaw pagawas, kay nakay problema. Ayaw pagawas, kay lisod ang kinabuhi. Puro tanan in isolation ang iyang goal. But David declared, I will praise Him, my Savior and my God. Verse number 12. I think this is the last verse. Verse 11. So out of this, mga igsoon, when we develop a life of being intimate with God, there are benefits. I am here to share to you this morning. What are the benefits? When you develop your life in an intimacy with God. O gusto na ako, mauni atong i-journey, tanan. Number one nga benefit, isulat ninyo kini. You will be able to discern His voice quickly and with certainty. Wow. Wala na siya'y doubts. Dili na ka mag-alanganin. Pero kung nag-alanganin ka pa, you have to push in for you to develop intimacy with God. Dili na ka magkanunay, magkalibog bilang anak sa Diyos. Doon na clarity, ma-discern na nimo ang tingog sa Diyos. And then, with certainty, makasiguro ka na Lord, mauni ang imong plano sa akong kinabuhi. And bilang mga disciple, GCM family, let us journey our life with this. Dili na ka maglibog unsa imong desisyon. Kung doon na pa'y dili klaro, mag-wait ka until ipaklaro ni Lord sa imo. Kung doon na pa'y word na stop, you have to stop. Look, you have to look. Listen, you have to listen before you say, go. And you know what? Personally, this means a lot to me. My wife knows me at least, dili siguro ingon very well, but taas na nga percentage kung unsa ko ka-rush na person. Unsa ko kagusto nga quick person. And this meditation really ministered to me. And many times in the past, because of my being rush, ahulog kanal, rush man. Tungod kay rush, a wrong way ang nagian, kay nag-rush man. Many times, I learned my lesson. By the grace of God, I really need to spend time with Him. And say to the Lord, if I'm not sure, I will not do it. Bisan pag nanay gamay nga ako makita, gusto ko makasiguro. Gusto, Lord, ka ng dili blurred, ka ng klaro. That's my prayer. And I am journeying with you out of this as I develop my life intimate with Him. Can you join me with this journey?
Can I hear an amen to all disciples here? We are not yet perfect there nga anabot nato. Pero let's journey together, intimacy with Him, so that we will be able to discern the voice of God. So that we'll be quickly hear it with certainty, without shadow of doubt. Even ang mga tao mong ingon, sayop na, mali na. Pero if the voice of God is so clear to you, go ahead. Ang kasagaran nga ako nakita sa mga example in the past, ang mga tao nga nag-go sa will ni Lord, they were always been misinterpreted with people. And I be willing to be misinterpreted with people as long as it is approved with God. I am willing to pay the price. And I encourage you, be willing to pay the price. Tapos na ang ira nga ang mga tao na nga itong giagad nga, unsa kay ingon nila, unsa kay isulti nila, unsa kay chismis nga ihatag nila sa ako when I will do this. Tapos na igsoon ka na, nga ira sa atong life dapat. This time, Lord, unsa ang imong giingon? Lord, unsa imong gisugo? When you say this, Lord, I will say yes to that, Lord. Nowadays, when we discipline ourselves, ma-misinterpret sa mga tao. Even ang imong relative, ma-misinterpret ka. Akusahan ka, hambugiro, tagaw, and everything. Wala sila kasayod na kay gibuild nga life nimo in the Lord as the Lord guided you. Be willing to sacrifice. Ingna imong katapad, dili ka si Lord. Kung sa akong ginapasabot, usahay, kay Kristohanon ka, tanan na lang, sugot na lang ka, ay Kristohanon na go, sige na lang, sige na lang. Hangtod sa ilang panginhanglan, sige na lang. Bisag wala na imo, sige na lang. Dili ka si Lord. You are limited person. Si Lord lang ang unlimited. Kung wise ka nga tao, bring them to the Lord. Dada sila sa presensya sa Ginoo. Kung dili sila mosugot niya na, then something is wrong in them that even imo nang mahatag tanan, dili na sila matagbaw. Did you get my point here? Especially in the family settings. Sige na kong sulti sa ato, kanang imong hinigugma karon nga so love kay nimo na kung wala na nag-serve kay Lord o wala na nimo na win kay Lord, hangtod rin na sa kalibutan ninyong kuyog. Temporary. Mamatay na, tapos na. Nangalagad ka sa Ginoo, ikaw mamatay, langit siya, ambot ka ha sa padung. Wala na may laing padulunganan kung wala nimo na nadala sa tiilan ni Lord. And yet, so dear nato sila. Grabe ang atong pagmahal niya. Walay problema sa pagmahal sa ila. As long as ma-win nato sila kay Lord. You will be misinterpreted for doing that. But, the moment you are intimate with God, you will be able to discern His voice. You will deal with people out of love. Hangtod buhi na siya, ayaw pag-undang sa pagministeryo, ayaw pag-undang paghatag ugma, ayaw pag-undang sa pagsabot niya by way of inviting that person, the love of your life, nga makigrelasyon pod kay Lord. I tell you this, not necessarily madala nimo siya sa GCM. Not necessarily. Kung mingon siya nga, diri lang ko kay mag-serve ko kay Lord. Makita nimo ang kabaguhan na sa relasyon kay Lord, so be it. Para dili ta mabrandidan na kita ragyo tama diri. Si Lord ra ang tama. Amen? Kini sacrifice. Even mo ingon nimong partner nga mangalagad ko sa Ginoo kung didto ra ta ani nga simbahan. Unya makita nimo nga simbahan nga mag-grow mo dito mag-serve sa Ginoo, I am willing to say to you, go ahead, I will bless you. That is a sacrifice on our part. Pero kung maunay makatabang sa imong mga hinigugma nga mag-serve kay Lord together, mag-grow mo together dito, go ahead, I will bless you. Amen. Dili ko gusto nga ma-branded ta dinhi nga ang GCM ra gyud ang tinuod, mao ra gyud niya, kita ra gyud, ato ra gyud ni. No, that is not. Let us serve the Lord together. Gina-honor nako ang mga pastor sa lain nga mga simbahan nga naga-preach sa word ni Lord, sa love ni Lord. Gina-honor nako sila. I love those pastors. I love those Christians, other nga mga pundok na nag-serve kay Lord. I encourage them, go ahead, be fruitful, just continue mag-serve kay Lord. Why? What really matters is, are we intimate with the Lord and are we listening to His voice and discern Him quickly? Number 2, benefits of being intimate with God.
You will be more aware of His presence. Dili ka sensitive dapat sa presensya sa demonyo. Mas sensitive ka sa presensya sa Ginoo. Kay kung kinsa ang imong gi-recognize nga presensya, mauna ang mag-manifest. Kung every time na problema, ni ana po ning demonyo, mo manifest na. Ni ana po ning yawa, yawa na lang kanuna imong gi-recognize. Dapat, Lord, you are be recognized here. Ang kabalo mo ni, kung imong gi-recognize ang presence ni Lord, dili magstay ang presence sa enemy. Dili sila pwede mag-uban. Na one time nag-istorya sila, pero hangtod istorya lang, magbuwag rin na sila. So depende how are you going to recognize and being aware of the presence of the Holy Spirit. That's why himuan ninyo, prayer ninyo every day sa inyong balay. Mag-pray ka, Holy Spirit, you are welcome sa among balay. Pag-abot nimo sa opisina, Holy Spirit, you are welcome to my office. Holy Spirit, you are welcome to my car. Holy Spirit, you are welcome sa akong workplace. The moment imo siyang gi-welcome, gi-recognize, the moment si Satan mo bisita, dili siya mo silbi. Di gani siya kalingkod. Manginit na dahil niyang lawas, mo gawas na siya. Nga naman, you recognize the presence of God. Amen? Kung nakakay hinigugma nga wala pa nag-serve kay Lord, Holy Spirit, kung sadi sa bala ni Espiritu, kining akong hinigugma. Kining akong anak, tanan nga na, through your prayer, God will move. And with that, you cannot speak negative anymore. Dili na ka pwede makasulti sa mga kinigyon, mga bugoy, gini akong anak, kinigyon, badlungon, di na ka makasulti na. Why? The Holy Spirit is there. Are we learning this morning? This is how are we going to develop and having the benefits to have the Holy Spirit or the presence of God every day. You will be more aware of His presence. Number 3. Benefits of being intimate with God. Obedience to God will be a priority. Ang pagtuman sa Dios mao na ang imong gusto nga buhaton, prioridad na sa imong kinabuhi. Di na ka magsupak-supak. Bisan usay mag-struggle ka, pero Lord, this is what you want me to do. Give me the grace, Lord, to do it. Bisag di kaganahan magtagad sa tao nga nasuko ka, pero Lord, kinahanglan magini akong tagdon. Then priority ni mga word ni Lord. Di kaganahan magbuhat ni mga butang kay basin feeling ni mo abusuhan ka. You will just do it, and you do it for the glory of the Lord, not for the person. Your obedience to God will be a priority to you. Kaya ang pagpasaylo, simple na lang nga imong ginahatag. Ang pagpaubos, imo na nang ginadevelop. Why? That is God's priority over your life. And every time mag-obey ka kay Lord, listen to this, He will reward you. Every time you will obey the Lord, He will reward you. God is a rewarder. He always makes sure ng iyang promise makarry. Kanuna na itong ginabalik-balik din, di ba? Deuteronomy 28. When you carefully follow, carefully obey. Blessings. Obedience is the key, igsoon. Abi ramang gunato, simple lang ni siya mga butang, pero si Lord, He always thinking of a reward of blessing you the moment ma-please siya sa imong ginabuhi. Can I hear an amen? Number 4. Benefits of being intimate with God. Your spirit man will be more victorious over your flesh. If you are intimate with God, ang imong spiritual life, kanunay siya nga daog over sa imong unod nga tuha. Can I hear an amen to that? Can I hear an amen to that? Because this is very, very important here.
Kung intimate ka kay Lord, ang desire ni Lord, may gusto ni mong buhaton. Dili ang pangandoy sa imong unod. Muna nga, makita ni mo imong kagalingon, kanunay ka sa presence ng Lord. Makita ni mo yung kagalingon, dili ka naganahan mo absent sa simbahan. Makita ni mo nga, nag-desire ka na mo attend og cell group. Makita ni mo nga sa imong devotional, gusto ni mo naka sa presence ng Lord. Why? The spirit man is working, while the flesh is dead. Patayon niya ang imong unod nun nga tinguha. Every time mo tanaw ka sa imong cellphone, instead na magsikag scan dito na third, oy, kalit lang ka nga doon, conviction siya mo, nga nung mao man kung ginatanaw, then mag-change ka og direction. Why? The spirit man is at work, not the flesh. All of us do not struggle. Pero we need to develop a life of discipline. Amen? Gusto ni Lord Igsoon, magbinaugon ta. Wala ka gidesign ni Lord nga ma-defeated ka, wala. Bisan negative ang situation, still you are victorious. Feeling sa uban dismayado ka na, you are not dismayado. You are victorious. Ang uban mo tanaw sa discouraged ka na, you are not discouraged. You are just gaining strength from the Lord. That's why makatabang bitaw ng nakay problema. Ayaw pahalata sa mga tao nga nakay problema. Put your hope in the Lord. Kaya usay ang mga Kristiyanon pag may problema, grabe kahalata. Di na nimo makita sa simbahan, di na nimo makita sa cell group, halata kayo nga may problema. And therefore God is telling us here that we need to put this flesh man mamatay siya, dead, and then your spiritual man will be more victorious. When you develop intimacy with God. Don't be deceived, Igsoon. Don't be deceived. A lot of people can just make it show to the people that I am a spiritual man. Can I sing a song? Can I dance? Can I pray in the public? Pero deep inside him, doon na say mga secret things. Don't be deceived. Previous na mga story, daghan na kayo nang nahitabo. Even pastors as that, grabe, pila ka years nag-preach, pero doon na gitago nga sala. How can you develop that for yourself? Deception from the enemy. Og mauning hinungdan nga ng mga daghan mga Kristiyano, wala nagagrow, wala nagapamunga. Dugay na nga Kristohanon, ang batasan, wala paghihapon na ayos. Why? Because na mga secret things in life na ang nagairal ang iyang flesh, dili ang spiritual man. Kanang naitinaguan ba? Surrender tanan, ayaw lang gid ni. Ayaw lang gid ni hilabte. Magpatay gid ta hilabtan nimo ni. Something like that. Hilabte lang akong batasan, ayaw ra gid ni. Nino ako paning gimana sa akong lolo. Mga isugon gyud mi nga mga batasan. Di gid mi paalkansi, di mi pabikil, ayaw gid ni tanduga. That is a big no-no in the presence of the Lord. Surrender it all to Jesus. Amen? We cut off any, gitawag na to, bandages in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. And therefore, when you develop intimacy with God, your spirit man will always be more victorious. And you're over your flesh. The last but the least benefits. Hallelujah. Can we read this together? Ready, go. Compassion and love for others will overflow within you. Hallelujah. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah. No, you are now more loving, concerned to others, compassionate to others. That's why the Bible always telling us in the Testament, the one anothering, love one another, forgive one another, stir up one another, encourage one another, the one anothering. Only then, masustain siya nga life nimo if you develop intimacy with God. Dili ka mawadaan, dili ka kakabsan, dili ka mahutdan. Ang kalibutan dunay sukdanan, ikaw wala. But you learn a lesson. Ang pagpasaylo, walay katapusan. Ang kalibutan dunay sukdanan. Ang pagpaubos, ingon pa nila, dunay limitasyon. Kay Lord,
walay limitasyon ang pagpaubos. Of course, dili nimo ibutang ang imong lugar, ang imong kinabuhi sa dapit na kanunay ka lang daog-daogon. Save yourself with a humble heart still. Di ba? Alangan naman diha sa inyong lugar, ikaw rang kanunay ang ginabinuangan, diha ka lang gihapon, kay mapaubsanon gikunuhay ka. Move. Likay. Aron dili sila magdasa, dili sila mugara. Kung ikaw na lang ang kanunay daog-daogon sa mga tao, likay. But check your heart na wala kay giharbor nga bitterness. Kung ikaw na lang ang kanunay ginasaad-saadan sa tao, pero yung saad, wala niya gituman, likayin ang tawhana. Kaya nagsigila nagsaad. Every time mag-away mo, di nagyog ko mausab. Ikaw po, oh sige. Di nagyog ko mausab, sige. Likayin na lang na. Labi nagyog kong doon ay mga saad nga wa niya tumana. Did you learn something this morning? But with this, you have to develop love and compassion for others na mag-overflow sa imo. Regardless on sa ilang reaction, the love and compassion will remain. But the wisdom is always there available for you. Unsa ang tama nga reaction nga imong buhaton. And again, you will be misinterpreted. Ingon, gipasaylo nako. Di na lagi siya makikita nako. Oy, lahi na siyang istorya. Kaya kung makikita ko sa imo, mubuhat na pud ka sa imong gihimo kaniadto. Pero gipasaylo ta na ka, you will be misinterpreted with people outside. But because you are intimate with God, God will comfort you. In due time, go ahead. Kini kanunay igsoon, reflection nato sa family. Sa pamilya, kay bolos lang born again ka na, you will be misinterpreted. Once mo barog na ka sa tinuod, ma-misinterpret ka na nila. Once mo sulti na ka unsang tinuod, you will be persecuted by these people. Di sila kasabot. One day papilion ka, simbahan o kami. Allah, di papili na. And you choose to, I will serve the Lord. You will be misinterpreted. Question, are you willing to face that misinterpretation? But wala sila kasayod na even then, you're still extending to them your love. Wala lang sila kasabot sa kind of compassion and love sa imo. Kaya ang imong love sa ila, dili lang love, gitawag na eros love, human love, agape love ang imong gusto nga. Ilang masabtan, meaning, the love that will last up to heaven. Kana ang imong i-develop. Kaya kung pagpili na ang buhaton nila sa imo, pipilion ka na, sa simbahan o kami, ay walay na may pili ay. Kamu gihapon duha akong pilion, pero my priority is my walk with the Lord. Di po ka pwede mo sulti. Agikan karon sa simbahan ako, wa na ko'y labot ninyo. Ayaw po na buhata, di na mao. Dili na nimo masustain. But what we are talking here about, your priority. And the moment imo silang i-reach out still, bisan pag grabe na yung insulto nila sa imo, mag-develop ka compassion and love sa ilaha. One day, they will come to realize. Ug maingon sila sa imo, maayo na lang wala gi ka nag-surrender. Maayo na lang wagi ka napulaan sa amo. Maayo na lang na ka gihapon karon kuyog na mi sa imo. Reward. Are you excited for the reward? Develop compassion and love for others that overflow within you. Resulta na igsoon sa imong intimacy with God. Bisan pag mga tao di na magmahal nimo, di mo tagad nimo, this is my life. This is my way of being intimate with the Lord. So wala nag-agad sa tao ang imong pagtagad sa ila. Nag-agad sa imong intimacy with God. Hingnay mong katapad, intimacy with God. Will we all stand? Bow down your heads and close your eyes. Continue to listen.
to the conviction of the Holy Spirit upon your life this morning. Continue to allow the Holy Spirit to speak to you today. Kung imong i-review kining 5, mao na ba niya ang kahitabo sa imong kinabuhi karon? Remember, igsoon, resulta ni, result, bunga ni. Pero unsa man ang imong buhaton? Develop a life of intimacy with God. Spend time with Him. Kung imo bang evaluate every day, how much more imong gina-spend sa imong mga barkada, kaila, storya, katawa? How much time you spend in the Lord? Basin gamayra. Basin suod na kay ka sa imong barkada, pero dili ka suod kay Lord. One day, dito ka na nagsalig sa imong kaila, sa imong barkada, nga kung na ako'y panginahanglan, siya gyud ang mag-provide sa ako. Mao na magpakabuutan, gid ko sa iya, kay siya gyud ang mag-provide sa ako. I rebuke that spirit right now in Jesus' name. He is not your Lord. He is not your provider. The Lord is your provider. Dito tatanan mag-develop og intimacy with Him. So paano? Pag-iistorya ka niya, daily. Pray without ceasing. Hear His word constantly. In that way, maging sensitive ka sa iyang presence. Lift up your hands. Mag-pray ta together. Jesus, we come to you. The gift that you have given us, we receive. And that gift is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will guide us, will direct us. Advocacy. Mag-advocate siya kanamo. Mag-lead siya kanamo into all truth in the Word of God, so that ang among mga moves is a result of the Word of God that is always telling us that the promises of God is for us, His children. O kami ang recipient sa mga saad, mga nindot na butang. All we need to do is to develop intimacy with you, to listen to your voice and to obey when you say something for us to do. And this morning, Lord, we are going to receive these benefits of being intimate with you. But of course, Lord, we will spend time with you daily, every day, Lord, so that all of these results, all of these benefits will be ours, Lord. Amo ning matagamtaman. And I pray in Jesus' name that everyone who raises their hands to you, bless them, O God. Bless every one of us, Lord, with wisdom. Nga amo, Lord God, himuon ang dapat na buhaton. Dili lang may mag-praise and worship dili sa church. Mag-praise and worship mi sa among balay. Mag-praise and worship mi sa among mga cell group. Kay mao kini, Lord, ang kinabuhi namo, Lord. Kanunay nagadayeg sa imong pangalan. And today, Father, siliyohi kining tanan with your blood, that all of us will experience this, oh Father. And we'll come to celebrate, we'll come to declare, we'll come, Lord God, in recognition for all the things that you have done for us. And therefore, we say thank you, Lord, for guiding us, for directing us, even to lead us into all this truth. And pronounce blessing to everyone today, Lord, in the mighty name of the Father, Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Everybody say amen.